मिसाण शिखिबा निजे होला केमिति दीटा गुली अछि मु तमको आउ दीटा गुली देला केतेटा होला चारिटा मु तापर आउ दीटा देली केतेटा होला केतेटा होला मु तापर दीटा गुली काटी देली केतेटा रहला चारिटा हां एका मु पचारिली तमको पचारिली होला तम पाखरे तीनटा गुली अछि होला तमको कॉपी तीनटा गुली दबो कॉपी तीनटा गुली काटी दियो तो पाखरे केते रहला केतेटा पांचटा बुझी पाइलो अच्छा देखिबा आउ का करिवो होला तम पाखरे भी चारिटा गुली अछि केतेटा चारिटा तमको कॉपी तीनटा गुली दबो होला तीनटा दियो केते रहला आज देखिए बोलिया केमिति डॉक्टर कितने साल बुझला तम पाखरे जल्दी चारिटा गुली तमे देखो आउ चारिटा गुली तमे देखो दियो केते होला तम पाखरे केते रहला औने मते बड़ी मते बटे बटे दियो केते रहला ଆମେ ମିଶାଣ ଶିଖିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲେ ଖେଳାଣ ଶିଖିଲେ ଖେଳାଣ କେମିତି ଚାରିଟା ଚାରିଟା ହେଲା ଚାରିଟା ଅଛି ଚାରିଟାରୁ ଦିଟା ମୁଁ ନେଇ ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା ପାଞ୍ଚଟା ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି ଆଉ ଦିଅ ये अच्छी कैसे है कैसे है चारिटा नहीं आउ केतेटा रहला तीनटा होला आउ तो करले आ देखिया आउ बलना नहीं ए अपन का ए एठी अछि 10टा होला केतेटा अछि 10टा ଏବେ କହି କରିବ ମୁଁ ପଚାରିଲେ କହି କରିବ ତାହେଲେ କହିବ 2 ରେ 2 ମିଶିଲେ କେତେ 4 ଭେରି ଗୁଡ୍ 4 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ 5 ନା 4ଟା ଥିଲା 2ଟା ଗଲା ଆଉ କେତେ ରହିଲା 2ଟା ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାପରେ ଏବେ କହିବ 5ଟା ଥିଲା ଆଉ 2ଟା ମିଶିଲା କେତେଟା ହେଲା 2 4 5 6 7 8 ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ